जीएमसीन येयल्यात कामाक पळयले सो कितें बट आमी पणजी आमच्या पक्षाच्या ऑफिसान मिटींग चालू आशिल्ली अध्यक्षाचो फोन आलो की बाबा न्यूज अशी आयल्या की सोशल एक्टिविस्ट बाब रामा काणकोणकर अटॅक जाला मागीर चॅक करा तेन्ना आमी कोळगे बाबाक फोन करून चॅक केले व्हेरीफाय करून पयल्यार ती बातमी खरी आसली त्याच्या नंतर आमी चौकशी करपाक सुरवात केली अशें पळोवन आलें की तो ज्येश्ठ पत्रकार बाब सोयरू वेळी हाज्या बरोबर करंजळे खातीर जेवपाक गेल्लो थंय भायर सरतना ताणें सारको म्हणजे प्राणघातकी हल्ला हो जाला तेजेर आनी दीस इज व्हेरी वी कंडेम दीस इन्सिडंट कारण हे जर आज अशें जावंक लागला जाल्यार हे फक्त वाडपाचें मुखार एक ट्रेंड जर तुमी पळोवंक लागले सगळ्यांक जावपाक लागला आनी पुलीस डिपार्टमेंट कित पर्यंत एक्शन घेता आतां आमी हाजेर पळयतले कारण ज्या तरेन हल्लो जाला आमी ताका भितर सुद्दां पळयलो जाल्यार ही इज अ व्हेरी व्हेरी बॅड कंडिशन सारको वर्स्ट कंडिशनान आहा तो भितर दोळ्यांतल्यान रगत भायर सरता आंगार सारके मार्क्स आहा प्रायवेट पार्ट्साचेर अटॅक केले सो इट्स अ व्हेरी व्हेरी वर्स्ट कंडिशन ताजे थंय सद्या भितर तो कॅज्युअलिटी ना पूण हे तरेन जावपाक लागला आर वी गॉन बॅक टू द 90s काय जे पयलीं चलताले आनी त्या वेळाचेर आमकां याद जाता आमी भुरगेपणान स्कुलान बी आसा बाब रवी नायकान एक दाखोवन दिल्लें की गुंडागिरी म्हण ती बंद करप परतून त्याच हाजेर परते पावपाक लागला काय हे एक अत्यंत खंताचो हे जाता हुस्को जाता आमकां आनी मेन म्हणल्यार आमच्या अध्यक्षान आतां ट्वीट केल्ल्या सांगलां की आमच्या कडल्यान जे तरेन सपोर्ट करूंक जाय फ्रॉम रोड टू कोर्ट गोवा फॉरवर्ड पार्टी वील बॅक हिम कारण अशे तरेन मारप दीस इज व्हेरी 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 बॅड म्हणून वी डोंट हॅव वर्ड्स टू से म्हणजे अशी ताची परिस्थिती आहा भितर आमी हे कंडेम करतात वी वील स्टँड बाय विथ हिम आज हांगा पळयात तुमी वेगवेगळ्या पक्षाचे लोक वेगवेगळे एक्टिविस्ट सगळे एक जाल्ले आसात कारण हे आयज म्हाका फाल्यां तुका हे अशी परिस्थिती जावपाक लागतली आनी अशे तरेन हल्लो करप एका सोशल एक्टिविस्टाचो सदांच सरकारा विरुद्ध उलयता सरकाराचेर सदांच म्हणजे चुको दाखोवन दिता आनी ताचेर जर असो हल्लो जावप हे एन्क्वायरी जावपाकूच जाय आनी आतां आयज जर बारीक मनशां एक्टिविस्टांक जर आसत जाल्यार कॉमन मनशाचें कितें बारीक मनशाचें कितें होम मिनिस्टर हॅज टू कम क्लियर ऑन दीस कारण पॉलिटिक्स एका सायडीन आरोप प्रत्यारोप राजकारणान जाता एक्टिविजमान जाता पूण जे तरेन वैयक्तीक रित्या वचून हात घालप कोणाचेर हे अत्यंत एक बॅड ट्रेंड सेट केला गोंयांत आनी जे तरेन जावपाक लागला फाटले एक 6 म्हयने तुमी पळयशात जाल्यार प्रत्येक कडेन हळू 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 वाडपाक लागला कारण कितें भंय ना जाला पुलीस डिपार्टमेंटाचो भंय ना जाला काय पुलीस प्रोटेक्शन हांकां आसा काय हो एक प्रश्नचिन्ह आमच्या मुखार येता सो हातून होम मिनिस्टरान ताबडतोब हस्तक्षेप करचो डीजीपीन हस्तक्षेप करचो उत्तर गोंयचो एसपीन हस्तक्षेप करचो आनी कारण थंय सगळे आसतले सीसीटीव्ही फुटेज म्हणा सगळे आसतले आनी हे जर अशेंच जर चलत रावले जाल्यार एक दीस युवक जे आसा राज्याचे हे अक्रॉस पार्टी लायन कुशीक दवरून म्हाका दिसता रस्त्यार देंवतले अजून पंचनामा जावना म्हणून अजून आमकां कळून येता की इतले ओपन जावन मिडियान सुद्दां कवर करून एक 2 वरां जालीं आतां आतां म्हणल्यार एफआयआर जावंक आशिल्ले ते म्हणटा की कंप्लेंट अजून येवना सो मोटो फोन रजिस्टर जावंक जाय न्ही ही इज नॉट इन द कंडिशन टू इवन गिव अ स्टेटमेंट इनसाइड सो व्हॉट इज दीस वेर आर वी हेडिंग कामाक टार्गेट करता कशें दिसता नाव आर वी मेकिंग गोवा इंटू यूपी एंड बिहार हे आकात न्ही हे जालें हाचे दीस इज गोइंग टू हिट आवर टुरिजम ऑल्सो टुमॉरो कारण जेन्ना बातम्यो येवंक लागतल्यो नॅशनल लेवलाक म्हणा स्टेट लेवल न्यूज जेन्ना वायरा वचूंक लागतले की अशें हांगा जाता जाल्यार दीस इज गोइंग टू हिट आवर टुरिजम ऑल्सो सो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हॅज टू इंटरवीन दीस मॅटर ऑन प्रायोरिटी एज अ होम मिनिस्टर आज सगळे आज कुशीक धरून लॉ एंड ऑर्डराचेर मिटींग घेवपाची गरज आहा फूल पुलीस फोर्साक घेवन कारण हे जाला ऑन डेली बेसीस जावपाक लागले आतां सगळ्याक बारीक मोठे म्हणा पूण ऑन डे टू डे बेसीस सगळ्याक जावपाक लागिल्ले आसा सो आमी मागतात की हाजेर फ्री एंड फेअर प्रोब जावचो बाब रामाक न्याय मेळूंक जाय एंड टील ही गेट जस्टीस फ्रॉम रोड टू कोर्ट गोवा फॉरवर्ड पार्टी लीडरशीप बाब विजय सरदेसाय विल स्टँड विथ हिम कम वॉट मे वी विल सी दॅट जस्टीस इज डेलिवर्ड टू हिम रामा म्हजो बरो इश्ट आनी फाटली कितलींशींच वर्सां रामा वेगवेगळ्या विशयाचे सरकाराक प्रश्न विचारता की सरकार हे तुमी चुकतात मुख्यमंत्री तुमी चुकीचे करतात गोंय विकतात गोंय जे खंय चूक जाता सरकार तो विचारता म्हण रामाक आयज मारलो
हांव भितर गेलो पळोवपाक, थंय पळयलें जाल्यार रामालो दोळो सुजला आनी तातूंतल्यान अशें रक्ताची एक धार येता आनी आख्ख्या आंगाचेर ताजे मार्क्स आयिल्ले आसात, वायरीन मारले म्हणटात आनी प्रायवेट पार्टूय सुजला. रामा प्रश्न करता म्हूण सरकारान तेजेर सूड घेवपा खातीर मारपा लायले काय हो एक प्रश्न सर्वसामान्य गोंयकाराक तकल्यान येवप सामकें म्हणजे इजिलो येता आमचे तकल्यान. आतां रामा फाटले दिसा सतत रामा वेगवेगळे विशय घेतालो, जशें आमच्या शंकर बाबान तुमकां आतां हें दितन बायट दितन सांगलें आसा. आयज रामाक मारला, फाल्यां दुसऱ्या खंयच्याय एक्टिविस्टाक मारतले आनी आमी गोंयकार हें सहन करून घेतले काय कितें? काय आमी ओगी पळयतले मोबायलाचेर पळयतले, टीव्हीचेर पळय रामा मारलो रामा मारलो, विशय सोंपलो काय आमी आवाज करतले? रामा ज्या समाजांतल्यान येता त्या समाजाच्या भुरग्यांक जर अशे रितीन मारता जाल्यार सरकार बारीक अंत्योदय तत्वांतल्या लोकांक न्याय दिता म्हणटा न्याय खंय दितात तुमी? हो तुमची न्याय दिवपाची परिभाषा? म्हाजो प्रश्न आसा मुखेलमंत्र्याक, तूं खंय व्हरून दवरपाक सोदता आमचें गोंय? तूं गोंय खंय व्हरून दवरपाक सोदता मुख्यमंत्री? बिहार UP आतां तें बंद जालां, तिची सुरवात तूं गोंयांत करता काय कितें? रामाक ज्या पद्दतीन सरकारान हेजेर म्हाका दिसता सरकारान एक्शन घेवपाक जाय. हांवें अशें आयकलां की रामाक मागीर मारून जाता की ताणें शेण लायलें म्हणून. हें शेण जें पळय लायलां तें रामाक न्हय, त्या प्रत्येक गोंयकाराक जो गोंयकार प्रश्न विचारता त्याच बरोबर हें शेण पोलीस डिपार्टमेंटाकूय बी आमी तुमकां शेण खावयतले, तुमी कितें करतले, तुमच्यान आमकां कितें करपाक जाता, हो प्रतिप्रश्न त्या पुलीस डिपार्टमेंटाक विचारूंक सोदतात. आनी म्हजें कंडेम करता अशें निशेध करता आनी हांव मागतां सरकारा कडेन, जर इल्लीशी जर अक्कल आसा, लज जर तुमचे कडेन आसा आनी तुमकां दिसता आपूण गोंयकारांक न्याय दिवपाक सोदता जाल्यार न्यायाची सुरवात तुमी रामा कडच्यान करची. रामाक जें मारला तें योग्य न्हू. आदी हाजे परिसाद म्हणजे हेची जे पळय उत्तरां तुमकां मेळत रावतली. जी परिस्थितीक जी नेपालाक जाला तशीच परिस्थिती गोंयाक हाडपाक तुमी सोदतात आनी ही तुजी सुरवात तुमी आमकां करपाक लायतात, असोय एक प्रश्न निर्माण जाता. म्हजी निमळायेन मागणी आसा मुख्यमंत्र्या कडेन, हाजी सखोल चवकशी कर आनी ज्या लोकांनी ताका मारला त्या कायद्यार भितर घाल. आनी जर तुज्यान तें करूंक जालें ना जाल्यार आमी अशें समजतले तुजी ताका सहमती आसा, तुवेंच तें करपाक लायला, हाजेर आमकां आमचो दुबाव येतलो. देव बरें करूं. हागेले माननीय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक एकच मागणी आसा, बाबा ही आमची आतां न्याय वेवस्था पळय आसा गोंयांत ती फुल्ली तुजी कंट्रोल आसा. खंय कितें घडपाचें आहा, खंय कितें घडपाचें ना, तुगेले इंटेलिजन्स सगळे आसा, CID आसा, हांकां हो सगळो रिपोर्ट गावता. पूण हो रिपोर्ट घालून खंय कोण गुलदस्त्या कोणाची दापून दवरतात. आयज जर एक्टिविस्ट उलयता पळय न्हू, जें कितें रॉंग घडटा तेजेर उलयतात. एक्टिविस्ट तुमच्यान कांय डिमांड करिना बाबा तें रॉंग करता म्हणून आमकां ब्रिफकेस दियाक नाल्यार आगेचो बॉडी दिया म्हणून. हे तुमकां रॉंग करता तें दाखयतात, तुमी रेक्टिफाय करची सांडून आयज हे गोंयाची परिस्थिती तुमी अटॅक करपाची हाडलेल्या मरे मनशाचेर अटॅक करून कितें गावतले रे? आनी जे कोण अटॅक करपा तेवूय मनीसच बरे. आयज जर कोणाच्या सांगण्या वयल्यान तुमी आयज अटॅक करतात आनी तेका सांगता खंय राखणदार जावपा जाय म्हणून अशें न्यूजार आयकलाय. म्हणजे राखणदार जावपाक गोंयचे हर एक आयज नागरीक आहा पळय न्हू ते राखणदार आसा गोंयचे, ते राखण करतात म्हणून आयज खंय तरी सरकाराचे दबाव आसा आनी ह्या दबावा लागून सरकाराकय खंय तरी मातशी फाटी घेवपाक सोदता. पूण सरकार फाटी घेतले ते दिसना. वयले आनी आयज वाडलेले आसा, हे क्रिमिनल एक्टिविटी पळय न्हू आयज डे टू डे वाडलेले आसा. कित्याक लागून? एक्टिविस्ट आवाज करता म्हणून. एक्टिविस्ट आवाज करता जाल्यार आनी कोण करतलो? आयज गोंयची जर हर एक नागरिकान आपली फुडार चिंतपाक जाय, आपली फुडली पिळगी आहा पळय न्हू तांकां आमी कितें दवरून वयतले हें चिंतपाक जाय. आनी हेकाच लागून तर आयज एक्टिविस्ट आवाज करतात. आनी एक्टिविस्ट आवाज करता म्हणून तुमी हर एक मनशाचेर आयज टार्गेट करतात, इंडिव्हिज्युअलाचेर केसी घालप. अरे ज्यो क्रिमिनल केसी आहा त्यो चार्जशीटूच जायना मरे. आनी बेश्ट तुमी फॉल्स केसी घालून आयज चार्जशीट घालून तांकां कोर्टान दाखयतात. आयज रामाचेर कितल्योश्यो केसी घाल्या तो आयज फाटी सोडना. म्हणजे तुमी कितें दाखोवपाक सोदता? भिरांत घालून एक्टिविस्टाचो आवाज दाबपाक सोदता काय कितें? हें कदापी शक्य ना. हांव चीफ मिनिस्टराक सांगपाक शकता गोंयाक हो अधिकार हर एक नागरिकाक मेळ्ळेलो आसा जो रॉंग चल्लेला तेजेर उलोवपाचो. आनी हेजी फुडें सुद्दां आमची फुडें सुद्दां आनी कितलेशे यंग जनरेशन तयार जातले आनी हे उलयत रावतले. तेन्ना जे जे कोण पळय खुर्चेर बसतात तेणी न्याय दिवपाचें काम करपाक जाय. जे कोण क्रिटिसायज करतात तेंचें आयकून घेवपाक जाय आनी तेजेर सोक्ष मोक्ष काडपाक जाय. अशें न्हू की कोण आवाज करता म्हणून तेंचेर एक्शन घेवप, सुडाची एक्शन घेवप हें चलपाना. हे गोंयाक तर चलपाना. तुमी खंयचे दिशेन व्हरपाक सोदता आयज आमचें गोंय? जे नेपाळाक घडलें तें हांगा घडोवपाक सोदता काय कितें सरकार? अरे आयज आमी सादी तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता बाबा जे इलिगल चलयल्या, रॉंग चलयल्या, कन्वर्जन, जमनी हावपाचें चलयल्या हेजेर खंय तरी स्टॉप करचें म्हणून उलयता जाल्यार तुमी असलें सुडबुद्धीचें राजकारण करतात आनी अशें प्राणघाती हल्ले करतात. हें जावपाक जायना. CMाक सांगता तुजे कडेन जायना. रवी नायक आजून सुद्दां बसलेला तुगे मिनिस्ट्रीक.
जशें सांगलेल्या जायत जाणांनी पयलीं सांगलेल्या तेणे गुंडागिरी कितें पडटा पळय ती हेजी पयलीं दाखयलेल्या मिटयलेली आसा. गुंडागिरी चलपा दिली ना तेजेणे दिवचें खातें तुवें जायनाच जाल्यार पूण हेजेर कोणा कडेन दिवन योग्य मनशा कडेन दिवचें आनी ही गुंडागिरी गोंयची सोंपयची जेणे करून सर्वसामान्य मनशाक न्याय मेळटलो. हे आयज कितें घडलां आमच्या भावाक रामा काणकोणकराक एक्चुली आमकां सगल्यांक एक्टिविस्टांक आनी सोशल एक्टिविस्टांक एक मोटिवेशन आमचें एक्चुली आमी हेका जाल ते आमी भिनाय. एक मेसेज सांगता हांव डायरेक्टली टू अटॅकर पण अटॅक केला त्या रामाचेर. जशें आमी सीएम म्हणटा भिवपाची गरज ना. आतां हांवूय सांगता लोकांक हांव सांगता आमच्या भावांक भिवपाची गरज ना. हें बारीक बारीक करून आमकां भिवपाचें आमी केन्ना भिवचें नाय. आमगे ताळो आनी वाडटलो. हें जालां आमकां मोटिवेट केलो आनी आमी आनी मोटिवेट जालो हाय जाल्यार आमी आनी ताळे काडटो भायर आमगेले. आनी हांव शुअर हांव कितें उलयता तो म्हगे भाव आहाय ते फाटल्यान येस म्हणटले आनी मुखार सरतले आनी आमचे गोंया खातीर आमी हें कोत्ताय आमी गोंया खातीर कोत्ताय. आमी आमचे खातीर कोन्नाय. आमी रामाक कितें कोलता कितें उलयता ते आमचे खातीर न्हू ते गोंया खातीर आमच्या फुडारा खातीर. आनी हांव हें जाल ती आमी सगळीं कंडेम कोत्ताय आनी हांवूय कंडेम कोत्ता. ऑन बिहाफ ऑफ सांकवाल हांव सांकवालसून येयला आनी बिहाफ ऑफ सांकवाल पिपल न्हू कित्याक रामा एवरी टायम पावला आमचे बुले कितले पाटी रामाचे केसीस पडलो हाय आनी हांव आसता रामा फाटल्यान हांवें चोयलां कितें जालें तें कोर्टान बसून हांवें चोयलां जज कशें करून बिहेव कोत्ता सगळें चोयलां आमी कितें जाता तें. आनी ही जस्टीस आयज रामा मेळ्ळो आहा आनी ही जस्टीस आमी उगी रावले जाल्यार आमी सगल्यांक पडटलें. जशें आतां आमचे भावान बोडला आयज म्हाका फाल्यां तुका हें जातलेंच. जे प्रमाणे आमी एक सिट्युएशन चेंज जायना ही सिट्युएशन आमची येतलीच आनी आमी भिनाय. आनी हांव मागता लोकांक मुखार चोराय हें करून जालें जाल्यार मुखार आमी आनी गोवा सिपो धांवचें ना आमकां. थँक्यू. रामा काणकोणकार पळय आसा हो एक स्थानीक गोंयकार जे मूळ गोंयकार ओरिजिनल गोवान्स म्हणटा पळय ते एसटी समाजाचो एक ल्हान समाजाचो भुरगो आनी हो इश्यूज घेवन आख्खें गोंयभर कितें पळय चुकी जाता गोव्हर्मेंटाच्यो त्यो वयर काडटा. आनी हे मनशाचेर हे भाशेन असो जीव घेवी सारको तेजेर पळय हल्लो करप हें हांव स्ट्रॉंगस्ट वर्ड्सांनी कंडेम करता. हे गोव्हर्मेंटाचे आमी जे भाशेन आमचे पयले लोकांनी सांगलां भाशेन आमचो दुर्गादास कामत बाब मागीर विकास भगत की रवी नायक जो काँग्रेसीचो चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना तो आजुनूय जितो आसा आनी तो बरो आसा आजुनूय. ताकाच दिया तुमी होम मिनिस्ट्री. चीफ मिनिस्टरान सारकें दाखोवन दिल्लें आसा आपूण इनकेपेबल म्हणून टू हँडल द होम मिनिस्ट्री. वयता ते सुवातेचेर लोकांचेर हल्लो जाल्लो आसा. पुलीस स्टेशनाचेर लेगून पुलिसांक लेगून फाटीं वास्को शारान मारले. हें चलयलां कितें चीफ मिनिस्टरान. सो चीफ मिनिस्टरान वेगाचे बेगीन चिंतचें बाबा आपूण गोंय हूंय वता तें जे लँड कन्वर्शन आनी हे पळय जाता तें कंट्रोल जायना आनी क्रायम्सूय कंट्रोल जायना. सो इमिजिएटली एटलीस्ट एज होम मिनिस्टर इफ नॉट एज ए चीफ मिनिस्टर एटलीस्ट एज होम मिनिस्टर रिजायन जावन हो पोर्टफोलिओ बऱ्याचशा मनशाक दिवचो अदीक करून चड करून रवी नायकाक दिवचो. देव बरें करूं. As tum choil zalaru, it is not just one activist who is targeted. An number of cases that are pending at the police station. Law and order has collapsed today. आणि every time तुमचो पाकेल zalaru, o activistange कायदो न्हू की जात तितले पॉइंट आउट करपाक. आमी भायर येताय आवाज कोताय. We get it in front of people. But that doesn't mean every time we have to keep raising our voices. Atum choy zalya. Aw sangata he polisange atin nu. Law and order has collapsed completely. Police have failed. It is not only in Rama Kankotkar's case. Everywhere if you go and see, dadagiri chalata sogल्या गेली. Criminal records are there. They are roaming scot free. Nobody is bothered. हांव हिंगा आमगेल्या प्रमोद सावंत आमगे सीएमाक सांगता होम मिनिस्ट्री तुको हा बाबा तुज्यान करपा जायत जाता बट ऑल दिस क्रिमिनल्स आर स्कॉट फ्री. टुडे कॉमन पीपल आर सफरिंग. जेन्ना एक बायल मनीस ओ एन एक्टिविस्ट or so called social workers, NGOs
भायल्यान तर एक आमकां एक हे ना न्हू सेफ्टी ना न्हू जाल्यार फायदो कितें पुलीस डिपार्टमेंट आसन एक आटीन आमी चोवपाक गेले जाल्यार आमी पुलीस स्टेशनार गेले जाल्यार कंप्लेन रजिस्टर करपाक डिले जाता चोर आय नागोणे आय गुंडा आय क्रिमिनल्स आय हिस्ट्री शीटर्स आय दे आर रोमिंग ते तुमची बारबो आसताय मरे फोटो काडपाक तुमची बारबो आसताय हो कायदो कोणाक गेलो आनी मागीर कितें म्हणटाय आम खबर आहा तुम खबर नाल्यार कोणा खबर आसतली आम खबर आसतली आनी माल म्हणटरी मागीर आमी तुमकां क्वेश्चन करपाचें आनी तुमकां जायना म्हणटाय ती वचना तूं मेलो मनशां जीत कोताय जिते मनशां मारून देगो उडयताय तुमकां जायच जाता एक सरकारा कडेन जायना म्हणटाय तें कांय ना तुमकां जाय जाल्यार 24 वरां भितर तुमी खूंय आहाय थिंगसर सोदूनय काडटाय आनी कांय जाल्यार मानूय उडयताय तुमकां जायच जाता टुडे एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर इज टार्गेटेड डे लायट राती खबर सोड रे दिसाचे लोकां मोतल्यान तूं मेताय and so called these 6 people whoever they are ते तोंडान बांदून देखो येल नाय सो तुमची ताय कोण हुंच पायगे आता तो हू इज द गॉडफादर बिहाइंड दिस ते तोर सारक ओपनली येताय म्हणजे कोणाच्या तोंडागे पायन कित करपा जात काय म्हूण दे आर टार्गेटिंग दॅट वे सो यू कॅन इमॅजिन that this person walks freely, targets this person, and that too with the wires. Teka sarko malla rokta kaadlay, doड्यांतला rokta आवताय, लोक ओजीर tek इतुलो माला, and कोण लोकान मुखार येन stop केल ना कित्याकू चाकू आलो म्हण तेंकडे, कोणाको खूंय गान आहलोले. So that means people fear for their life. आमी एक्टिविस्टांक आम भिरांत ना. म्हळ्यार लोकां सायडीच्यान कोण स्पेक्टेटर्स आसले जे चोयताले तेक मात ते दोणा सो दॅट मिन्स पीपल फियर फॉर देयर लायफ एक्टिविस्ट आर ऑल्सो ह्युमन बींग वी आर फायटींग फॉर गोवा टुडे आयज गोंयकारां लागून झगडटाय एक्टिविस्ट गोंयकारां पासत झगडटाय एंड आयज तुम चोयल जाल्यारू जे रुलींग कोताय ते आनी कोण करूंक शकना कित्याक रुलींग आर पावरफुल सारको पावर तेंच्या हातीन दिलो आहा आनी पावर तेंच तकले मारलो आहा आयज चोयल जाल्यारू आमी जे एक्टिविस्ट वी आर पॉइंटिंग आउट टू ऑल द इनलिगॅलिटीज दॅट आर हॅपनिंग इन गोवा टुडे विच नोबडी एल्स इज डुईंग इट सो बेसिकली एक्टिविस्ट आर टार्गेटेड तुम कितले ट्राय कराय रे तुमच्या हातीन तुम ट्राय कोताय एनी वीच वेज यू आर ट्रायिंग योर बेस्ट टू हॅरेस अस हेंगा बारीक गुंडा तुम भायल्यान काडायचोय तुम दिसत कितें आयज तेक मारले आम भितोली तुम आम खाटल्या लागले म्हूण बात तुम चिंतना काय रे तुमकां मरे चाबूक पडपा आहा तें पडटलेंच तुमचेर दॅट इज फॉर शुअर आयज तुमी आयज हालत रामागे केल्या न्हू तुम दिसतलें तुमच्यान सगल्यांक घेवपा जाता म्हूण बट इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वी आर स्ट्रॉंग वी वील फायट फॉर द रायट वी वील फायट फॉर गोन्स अंटील आवर लास्ट ब्रेथ टेक दीस इन मायंड एंड होम मिनिस्टर प्रमोद सावंता सांगता आमकां इनोसंटां जर तुम भितर घालपाक शकताय आनी क्रिमिनल्स आर स्कॉट फ्री एंड क्रिमिनल्स आय ते तुज हांक्या बसताय कळ्ळें तुका क्रिमिनल जे रिकॉर्ड आय तुज हांक्या बसोन ओपनली फोटो बी घाताय आनी तेंक पोशीत तूं तुजेर उठताय हे क्रिमिनल्स आय ते तुजे उठताय वी आर फायटींग फॉर गोवन्स एंड वी वील फायट फॉर आवर लास्ट ब्रेथ आमकां एक्टिविस्टांक कितें जालें न्हू you are responsible because criminals are go धरपाक तुमकां जायना बट तुमगे कोण मनशां केले न्हू तुम ओरां भितर दोन काटाय तेका हितू तुमगे प्रेशर आसता आयज 24 वरां भितर तुमकां कित जात तें कोण दाखोवया येता आनी हे जे कल्प्रीट हू आर स्कॉट फ्री should be arrested and behind the bars. Let's see. Thank you.